बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ सरगोदा भागटांवाला 25 जनवरी में एक ऐसा दिलखराश वाक़या पेश आया कि एक भाई अपनी बहन के लिए चिन्नौट से ईद लेकर 15 मार्च को जब उसके घर पहुंचता है और घर का दरवाज़ा खुला होता है, वहां से आवाज़ें लगाना शुरू कर देता है, फरखंदा फरखंदा। जब अंदर दाखिल होता है, देखता है कि वो सब खून में लथपथ पड़े हैं और वो डर की वजह से बाहर को भागता है और चीखें मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर अवाम इकट्ठी हो जाती है और अवाम जब देखती है कि उसका शौहर सिगरेट से सिगरेट लगाकर पीते जा रहा है, अवाम डर जाती है कि फौरी इसकी कुंडी बाहर से बंद कर दो, कहीं ये ज़्यादा और नुकसान ना पहुंचा दे। उसके बाद 15 पर कॉल की जाती है। थाना भागटांवाला की पुलिस मौका पर पहुंच जाती है। उस आदमी ने अपनी बीवी और 5 बच्चों को क्यों मारा, उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो वाक़या है 15 मार्च को पेश आया। सरगोदा भागटांवाला 25 जनवरी चक है जहां पर यह वाक़या पेश आया। वहां पर एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के सरबराह का नाम है यासीन मल्लाह। यासीन मल्लाह की बीवी का नाम है फरखंदा। अल्लाह ताला ने यासीन मल्लाह और फरखंदा को 5 बच्चे दिए, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी जिसकी उम्र इस वक्त 18 साल, उसका नाम नूर फातिमा। उसके बाद एक बेटा अली हुसनैन, उसके बाद एक बेटा अली हसन जिसकी उम्र 14 साल, उसके बाद तैयब हसन जिसकी उम्र 11 साल, उसके बाद हुसनैन हसन जिसकी उम्र 6 साल, उसके बाद अब्दुल हादी जिसकी उम्र 4 साल। यानी 5 बच्चे, एक बेटा, यानी 5 बच्चे, एक बेटी और 4 बेटे। इनकी शादी को 18 साल हो चुके थे। फरखंदा जो थी ये चिन्नौट की रहने वाली थी और शादी के बाद ये अपने शौहर के घर चक नंबर 25 जनवरी में आ गई थी। ये वाक़या इस तरह हुआ कि ये 15 मार्च का वाक़या है। वाक़े से एक दिन पहले फ़ोन की घंटी बजती है। फरखंदा फ़ौरन फ़ोन उठाती है। पता चलता है कि ये इसके भाई मंसूर का फ़ोन है। फ़ौरन फ़ोन उठाकर बाहर निकल आती है और भाई से गिले शिकवे करने लग जाती है कि आपने अभी तक मुझे ईद नहीं दी, आप ईद देने नहीं आए। भाई कहता है कि कल मैं आपको ईद देने इंशाल्लाह ज़रूर आऊँगा। आपके लिए हमने बेहतरीन सूट ख़रीदा है और बाकी बच्चों के लिए हमने कैश नकदी जो है पैसे देने हैं। मैं कल आपको ईदी देने ज़रूर आऊँगा। उसके बाद ये 15 मार्च को सुबह उठते हैं, सारे इफ्तारी करते हैं सारे। उसके बाद 15 मार्च को ये उठते हैं, सुबह सहरी करते हैं और नमाज वगैरह पढ़ते हैं। उसके बाद सारा दिन गुजर जाता है। उस दिन ये यासीन मल्लाह रोज़ा नहीं रखता। शाम को इफ्तारी का वक्त हो जाता है, इफ्तारी करते हैं। उसके बाद रात 8:30 बजे यासीन मल्लाह जो है वो कुल्हाड़ी उठाता है और मुबैना तौर पर अपनी बीवी और 5 बच्चों को कुल्हाड़ियों के वार करके मार देता है। उसके बाद ये वहाँ पर सिगरेट लगाकर बैठ जाता है और खुद को भी जख्मी कर लेता है और खुदकशी करने की कोशिश करता है। उसके बाद इसके साले मंसूर ने ईद देने आना होता है। वो रात 9 बजे जब आता है तो दरवाज़ा बाहर वाला खुला होता है। वहाँ से आता ही आवाज़ें देना शुरू कर देता है अपनी बहन को, फरखंदा फरखंदा। लेकिन जो ही अंदर दाखिल होता है, देखता है कि सामने सब खून में लथपथ पड़े हैं और शौहर जो है वो सिगरेटें फूंक रहा, और जो शौहर है वो भी खून में, और जो शौहर है वो सिगरेट पी रहा है बैठकर।
لیکن وہ بھی زخمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ ڈر کا مارا باہر کو بھاگتا ہے اور چیخیں مارتا باہر نکل جاتا ہے اور باہر جا کر شور ڈالتا ہے، اور وہاں پر عوام اکٹھی ہو جاتی ہے۔ جب عوام دیکھتی ہے ڈر کے مارے کہ یہ کہیں اور زیادہ نقصان نہ کر دے، باہر سے کنڈی لگا دیتے ہیں اور 15 پر کال کر دیتے ہیں، اور تھانہ بھاگٹا والا کی پولیس موقع پر پہنچ جاتی ہے اور سب سے پہلے پولیس اس کو قابو کرتی ہے۔ اس کے بعد پولیس جو ہے ان کی میتیں اٹھاتی ہے اور ان کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے، اور پولیس اس یاسین ملاح کو قابو کر لیتی ہے اور قابو کر کے اس کو بھی ہسپتال علاج معالجے کے لیے پہنچا دیا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا علاج جاری ہے۔ جب یاسین ملاح سے پوچھا کہ آپ نے یہ واردات کیوں کی کہ ایک پورا گھر ہی اجاڑ دیا اور خود کو زخمی کر لیا، اس نے پھر انکشاف کیا کہ میری بیٹی جو نور فاطمہ ہے اور میری بیوی جو فرخندہ ہے، ان دونوں کے تعلقات ایک محلے میں غلام مصطفیٰ نامی آدمی رہتا ہے اس کے ساتھ تھے، لیکن میں نے بڑی کوشش کی، یہ کوشش کے باوجود منع نہیں ہو رہی تھیں۔ پولیس نے سوال کیا کہ باقی بچوں کو آپ نے کیوں مارا؟ اس نے کہا کہ ان بچوں کو میں نے کئی دفعہ کہا کہ ان کا خیال رکھا کریں، بچے توجہ نہیں دے رہے تھے، اس کی وجہ سے میں نے بچوں کو بھی مار دیا۔ اس طرح یہ ایک دلخراش واقعہ تھا جس میں ایک بیوی، ایک بیٹی اور 4 بیٹے اس نے مبینہ طور پر کلہاڑیوں کے وار کر کے مار دیا اور خودکشی کرنے کی کوشش کی، لیکن ابھی اس کا علاج جاری ہے۔ اس کے بعد منصور بھائی کی مدیت میں فرخندہ کے بھائی منصور کی مدیت میں ایک 302 اور 322 اور 311 کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے، اور پوسٹ مارٹم کے بعد لاشیں جو ہے منصور کو دے دی گئیں۔ پھر منصور میں 25 جنوری میں ہی ان کی تدفین کر کے وہاں پر ہی مقامی قبرستان میں ان 6 کا جنازہ ادا کر کے دفنا دیا گیا۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا۔ اس واقعے کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کا ضرور اظہار کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگر فیس بک پیج پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو ضرور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔